Hi, Hi, I am Ria. I am Ria. I live I live in a in a big city. big city. There are There are big buildings big buildings and and wide roads wide roads in our city. in our city. Buses, Buses, cars, cars, bikes. bikes. There's There's a a lot of lot of traffic traffic in the city. in the city. There's There's a a dairy dairy near near my my house. house. We We buy buy milk milk from from the the dairy. dairy. We get We get the the milk milk in in a a pouch. pouch. It's It's nice nice and and as cold cold as as ice. ice. नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर. मुलांनो, चित्रात दिसणाऱ्या गोष्टींची नावं सांगा. बलून फुगा, बलून फुगा. बिल्डिंग उंच इमारती, पूल बिल्डिंगचा उंच इमारती. ब्रिज रस्त्यावरील पूल, ब्रिज रस्त्यावरील पूल. ॲडव्हर्टाइज जाहिरात फलक, ॲडव्हर्टाइज जाहिरात फलक. ट्रॅफिक पोलीस, ट्रॅफिक पोलीस. स्कूटर, स्कूटर. न्यूजपेपर स्टॉल, न्यूजपेपर स्टॉल. पेपर विक्रीचे दुकान, पेपर विक्रीचे दुकान. फ्रूट स्टॉल, फ्रूट स्टॉल. फळं विक्रीचे दुकान, फळं विक्रीचे दुकान. व्हेजिटेबल स्टॉल, व्हेजिटेबल स्टॉल. भाजीपाला विक्रीचे दुकान, भाजीपाला विक्रीचे दुकान. बायसिकल, बायसिकल. सायकल, सायकल. ट्रीज झाडे, फ्रीज झाडे. डॉग कुत्रा, डॉग